21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। এয়া আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰদান কৰা মন্তব্য। যথেষ্ট উচ্ছ্বসিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 21 অক্টোবৰত চৰকাৰে এক কঠিন আৰু অসাধাৰণ লক্ষ্যত উপনীত হ'ল। ভাৰতৰ 100 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ল কোভিড ভেকচিন। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে নীতি আয়োগৰ দৰে চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ বিষয়াই এয়া এক ঐতিহাসিক সাফল্য বুলি অভিহিত কৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই সাফল্যৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন সূচক বেনাৰ আঁৰি চিকিৎসা কৰ্মীসকলক জ্ঞাপন কৰিছিল সম্বৰ্ধনা। কোভিড মহামাৰীৰ প্ৰতিষেধকক লৈ শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ এই ব্যাপক প্ৰচাৰ কাৰ্যই সম্প্ৰতি দেশত সূচনা কৰিছে ভেকচিন পলিটিক্স। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰা ভাষণত প্ৰদান কৰা আন কেতবোৰ মন্তব্যই ক্ষুণ্ণ কৰি তুলিছে দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দলসমূহক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি কৈছিল, भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্যক উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্য ৰণদীপ সুৰজেৱালাই ভেকচিন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱা প্ৰতিটো মন্তব্যক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। আজিৰ ভাষণকালত দেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপমান কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰাৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ অভাৱ ঘটিছে বুলিও কটাক্ষ কৰে। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठा लिया है कि 74 साल में देश के वैज्ञानिकों, साइंसदानों, डॉक्टर साहिबान, रिसर्चर्स, सरकारी लैब में काम करने वाले हमारे मेहनती लोगों, उन सबको अपमानित करने का। प्रधानमंत्री जी की जनरल नॉलेज काफी खराब हो गई है। ইমানেই নহয়, ভাৰতত যে পূৰ্বেও বহু ৰোগৰ প্ৰতিষেধক বা ভেকচিন তৈয়াৰ হৈছিল আৰু পূৰ্বতেও চৰকাৰসমূহে সেৱা বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ এক সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনাও দাঙি ধৰে ৰণদীপ সুৰজেৱালাই। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का प्रधानमंत्री ये कहें कि आज तक इस देश में वैक्सीन ही नहीं बनता था और वैक्सीन आयात करना पड़ता था। उनके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी, लिक्विड बीसीजी टीका जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का टीका है, हिंदुस्तान ने 1951 में मुफ्त में देशवासियों को लगा दिया था। 1951 में चेचक का टीका हिंदुस्तान ने मुफ्त में 1965 में इजाद भी किया, बनाया भी और लगाया भी। मुंह से दी जाने वाली पोलियो की वैक्सीन पहले इंजेक्शन से देते थे, 1970 में बनाई और मुफ्त में सब बच्चों को लगाई और आज भी लगती है। खसरे का टीका 1980 में हिंदुस्तान में बनाया और पूरे देश को लगाया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में देश ने बनाया और पूरे देश में मुफ्त में लगाया। ইফালে 100 কোটি ঠিকেই, কিন্তু 2 ডোজ ভেকচিন মাত্ৰ
21% লোকেহে লাভ কৰিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে CPIMৰ নেতা सीताराम येचुरीয়ে। आज 100 करोड़ हुए हैं भारत में, लेकिन याद रखिएगा 2 डोज मिले हैं सिर्फ 21% लोगों को। এইদৰে দেশত 100 কোটি ডোজ ভেকচিন প্ৰদানক লৈ বিজেপিয়ে উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী শিবিৰত ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই বিপৰীত ছবি দাঙি ধৰি উত্তাল কৰিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, সূচনা কৰিছে ভেকচিন পলিটিক্স। নেশ্যনেল ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।